Simboličan naziv knjige odnosi se na zajedničko putovanje kroz znanje romske dece i većinske populacije. Plava boja koja preovladava na korici ima simboliku neba pod kojim su često Romi spavali. Rečnik na krilima vetra je zapravo ideja da romski jezik i romsku kulturu približimo srpskoj deci, da kažem. Jer što se deca bolje znaju, što se više upoznaju, oni se više druže i više poštuju jedni druge. Odradili smo rečnik koji sadrži nekih 180 pojmova, koji su grupisani u više različitih celina, a koji su vezani konkretno za odrastanje dece najmlađeg školskog uzrasta. Prevodilac i koautor rečnika Slavomir Demirović ističe se nada da će ovaj rečnik poslužiti deci predškolskog uzrasta i nižih razreda osnovne škole u upoznavanju romskog jezika. Mi se ovde nalazimo od 1348. godine po zvaničnim podacima. Možda da mislite da kod prekosovskog boja mi smo bili na ovim prostorima, još uvek Srbi ne znaju romski. Tako je ovo jedan način da se upoznaju sa tim romskim jezikom, da upoznaju sve njegove lepote i čar. Ilustracije za rečnik radili su učenici osnovnih škola, kako iz Srbije, tako i iz regiona. Rečnicu po izlasku iz štampe dobile sve škole čije su deca učestvovala u njegovom stvaranju i već ih koristi u nastavi. Knjiga je štampana sredstvima koja su odobrena od strane Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, a u izdanju Narodne biblioteke Rado Drajin, Srpski Krok.